फ्रेंड्स आपण तो एभली अनेक गुड़िए बशीकरण मंत्र संस्पर्श आसथिबे मात्र आज जो बशीकरण मंत्रटी को शेयर करूची यह एभली अद्भुत एभली शक्तिशाली यार शक्ति एभली प्रचंड एभली वेगवान जेतबले आपण माने याको कौन स्त्री को उद्देश्य रे प्रयोग करिवे से स्त्री आपनकर पाखरे थांतु किंबा माइल माइल दूर थांतु से आपनकर प्रति काम भावापन्न होई उठिबे तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एभली एक काम भावर उत्पन्न हबो जद्वारा कि से आपनको न पाइबा पर्यंत छटपट होई चलिबे। एही शक्तिशाली बशीकरण मंत्रटी को प्रयोग करिया पई आपनकर ना कोनसी सामग्रीर आवश्यक अछि अथवा से भली कोनसी नीति नियम बारण कटकणा अछि आपण माने जे जेउ अवस्था अछंती से भली अवस्था रे एही बशीकरण मंत्र को प्रयोग करिकरी यार चमत्कारिता को उठे पारिबे। यह मात्र 5 गोटी अक्षर विशिष्ट होइतिबारु एवं सरल शब्द विन्यास होइतिबारु कोनस भी भाई भौणी यह सहजरे उच्चारित करिकरी तांकर मनर अभीष्ट कामना को परिपूर्ण करि पारिबे। तेबे एही शक्तिशाली बशीकरण विधिटी को आपण माने संपूर्ण भाव में जानिया पई वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सबको आपण मैंने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी बशीकरण मंत्र जहाँ कि आपण मैंने कौन सी बारण कटकणा व्यतिरेक ही केवल उच्चारित करी आपनकर मनर अभिप्सा को मेंटेई पारिबे। आपनकर नूतन स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या हो ताको पुनरुद्धार करिकरी से स्त्रींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक तीव्र काम भाव उत्पन्न करें। यह भाई मैंने जेभली कौन स्त्री उद्देश्य व्यवहार करें से भली भौणी मैंने मनर पुरुषटी को पाइबापी व्यवहार करें। यही मंत्रोक्त उच्चारण पर आपन को प्राथमिक भाव में ये जो मंत्र आपन को भिडियो भितर शेयर करने जाऊँगी मुखस्थ करनबार अच्छी मात्र 5 गोटी शब्द जहाँ कि अत्यंत सहजरे मन रखा जापे। यह प्रारंभिक स्तर में मुखस्थ कर सारापर आपड़ जेकोसी शनिवार दिन ही यह प्रयोग करेंगे। तेबे से भली स्थान में प्रयोग करेंगे जो स्त्री आपड़ से भली संश्लिष्ट होई अछंती आपन तांको चाहूचंती मात्र से आपन को से जिनसटी दौना यही एक स्थान ही आपण मैंने यह प्रयोग करेंगे जो आपणकर संपर्क नहीं जो आपणकर देखा चाह नहीं से स्थान जदि प्रयोग करती आपणकर ता प्रति प्रेम भाव हुए तो आसी जाइपारे मात्र काम भाव आसापी टिके डेरी हम। अतएव जदि आप काम भाव संपन्न अछंती तांकठारु काम भावर उद्रेक चाहूचंती तेबे आपणकर चिन्हा परिचित जगह जोटिके आपण माने पूर्व परिचित अछंती से भली स्थान रे ही प्रयोग कले तत्काल तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्यरे एक काम भावर उत्पन्न होबो। अन्यथा आपण माने याको नूतन स्नेह प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करि पारिबे। पुरातन भांगी जाइथिबा स्नेह प्रेम को उद्धार करने व्यवहार करें। प्रथमे प्रेम भावर उद्रेक होला परे ही यार काम भावर उत्पन्न। अतएव कौन सी शनिवार दिन रात्र समय आपण शुद्ध पुत्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी बसिबे। एक लाल आसन पकईकरी बसिबे। माँ भगवती एक शक्तिशाली काम बशीकरण मंत्र जहाँ कि जदि सामान्य कायमन वाक्य आपण मैंने यही विधि मत उच्चारित करने तेज ध्रुव सत्य से स्त्री अथवा यदि नारी माने करथांती कौन सी पुरुष को आकांक्षित करिकरी तेबे से पुरुष मध्य तांको जीवन में निश्चित भाव में आसबे। जो संपर्क आपण माने तांको ठारू आशा करुचंती से संपर्क निश्चित सूत्रपात घटिबो। तेबे जेकोसी शनिवार दिन आपण माने शुद्ध पुत्त होइकरी पश्चिम दिग को मुखा करिकरी एक लाल आसन पकईकरी आपण माने बसिबे। आपनकर निजर रूम भीतर ही यही क्रियाटी को संपादन करेंगे। बाह्य स्थान को जीवार आवश्यक नहीं। केवल जो रूम रे आपण माने यही मंत्रोक्त उच्चारण करेंगे रूम रो वातावरण शांत स्निग्ध थिबो कोलाहलमय नथिबो। 2 गोटी अगरबत्ती आपन सामने लगेदेवे जद्वारा कि घर एक आध्यात्मिक परिवेश जागी उठिबो। मन में आपनकर पवित्रता शांति विराजमान करिबो एवं यही एक शांतमय मुहूर्त ही आपण माने मंत्रोक्त उच्चारण को स्पष्ट भाव में उच्चारित करेंगे। मंत्र को आपण माने जे भली स्पष्ट भाव में उच्चारण करेंगे से भली भाव में मंत्रोक्त शक्ति अधिष्ठात्री देवी पाखे पहुँचब एवं आपनकर आवेदन ग्राह्य होब। अन्यथा जदि मंत्र को आपण माने स्पष्टोक्त उच्चारण न कले मंत्रोक्त अधिष्ठात्री देवी पाखे आपनकर आवेदन पहुँची पारा नहीं तेबे आपनकर बशीकरण क्रिया व्याघात सृष्टि होता है। अतएव संपूर्ण लाभ प्राप्ति निमंते आपण उच्चारणगत त्रुटि को ध्यान रखिथिबे। जे भली भाव में आपण स्पष्टोक्त उच्चारण करेंगे से भली भाव में मंत्र को प्राथमिक भाव में मुखस्थ करने
ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ନ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ସମୟରେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକିରି ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକିରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, କାମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବିକତା ଘଟୁଛି। ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ମିଳାମିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ମାଳା ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 11 ମାଳା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟୁନ କମରେ 1 ମାଳା ମଧ୍ୟ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଳା ହେଉଛି 108 ଥର, ତେଣୁ 11 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ମାଳା ଜପନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତେବେ ଗୋଟେ ମାଳା ଅନ୍ୟୁନ କମରେ ଜପନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେଇଭଳି ମନସ୍ଥ ହୋଇକରି ହିଁ ଜପନ କରିବେ ଯେଭଳିକି ଆପଣ এই ଜପନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ତର ଯେତେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଅତବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ମୋତେ ଆଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ବିନା ଜିଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମୋତେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଦଂଶିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକର ମା ତାଙ୍କ ସହ ମୋତେ ମିଳନ କରାଇ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦ୍ୟ ରଖିକିରି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାମ ଭାବାପନ୍ନ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 1 ମାଳା ହଉ କିମ୍ବା 11 ମାଳା ହଉ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରର ମାଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ମାଳାକି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣ 1 ମାଳା କିମ୍ବା 11 ମାଳାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ଭଗବତେ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ଭ ଗ ବ ତ ଏକାର ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ କ ହସୋକାର ର ହସୋକାର କୁରୁ କୁରୁ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ଓଂ ଓଂ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାମ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ କରାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।